hambai Serang Sati Kok Tripura Hapim Tai TMB News Channel no norok tini ani nago phayoi je present situation no toyei ang kisa kok sanamo songka aun bami norok no ma kawoka tai norok phaimani bami norok no belai ke hambai tai nai tongnai hastene joto tiprasa ani sei opera porno joto ani fulomung ya farang tai ani saksalai ani chekusu joto mama ani khani khaksama tai hamdamna sibaya farang ang tini kok khajo thainai sanani hnai narokna nungmani uddeshon ka mohai tabu je present situation jara chang regional mentality toi je samongkhai tongnai ro MLA MDC tai hadopani samong tangani hnai wansugui je chang netritwa roi tongnai ro leadership khai tongnai ro tabu present no je situation no kok salai tongmani abo belai ke lachima singsa tai hamya abo kaisa dopho omonani kaisa tamnai lokhon abo haine ang wanchu kabuni bagoi ang tinio onyani musungo kaisa te kaisa no hamya nei samani abono at least ja salaimani salaika abono mothagoi गुबै जे बसाङो इसुनो तै जे मुभमेन्ट खालाय दंलायो बिशेष खायै हरिनारि इसुनो तै जे तामनाय डिटेक्ट ताय डिपुट खालायनायनि बागै जे थानसाके जे मुभमेन्ट खालायनाय नांगौ शुद्ध मुभमेन्ट या सामुं खालायनायनि नांगौ आबोनो जों खाबाय खुबायके जों सिरियास के जों tamnai samung tangan nangai awni bagai je tabuk ka chini leader of no yathya promoi koboko please norok ni jata personal attack khalemani abono mothagai kubui ka hado khani bagai wan subui samung khaikan kai abo belai ke sanai abono ani norok jotoni thanio khoroksa tibrasa hijabo ani request tai norok no khulomoi ang norok nok ko jao karon tamni himalay tabuk jong nungo bises kai tamnai am janata means some public ro bises kai tibrasa ro je foreigner issue bangladeshi abung ka tabuk ka program khai movement khai kona abung hangka ke secondary se ngai jongsi first gang kai kaisa no tamnai hamya sawoi personal attack khalane obo haimang se obono se first ni tongsi gang bagai abong ka just je chini movement ganga bo formality se ni tongsi an bagai ang jotonon pobo please abono jotono mothak paisi karon chini thanio misunderstanding phayo jemon example first ani jana mote Afro student yes khai tongo 83 tiu yes 67 is me continue movement khai thake kintu 82 hangka kai tiu yes duita part ni thaka a duita part mani karon nang kisa mention khai nai ajorao Indira Gandhi ringoi tiu yes ni netarok thangka ebong kok salaikya tau ka thangtong kon khoroksa Parina Deborma tai khei thangja ka tabu brom jide borom nang sini okra Navendra Jamatia khei thangja borom nang sini okra Samasoran Tripura tai khei thangja ka sini borong menang okra Drakumarian tai tabu buku tang tongko
খরকসা আজরনি ডাইনামিক লিডার তাবো কংগ্রেস খাইতো দিবাচন্দ্র রায় তাই আজরাও যে মুভমেন্ট খাইনাই তাবো তমবো চিনি বরমনা এডিসিনি চেয়ারম্যান দা জগদীশ তাই চিনি তাবো এডুকেশন ইএম চিনি তাকো বকরা রবীন্দ্রদেব বর্মা বরক আজরাও বড় বুজুর্গ নেতা সাইমানো যে আজরাও যে কাগৈ বিশেষ খাই অ্যাক্টিভ লিডার नि बिसिङाव नाम्बार 1 सारिनि बिसिङाव जेरै अखरा तागो अखरा बिश्वदेव बर्मा जेरै तागो अखरा देवव्रत कलय जेरै तागो अखरा बरंमनां सरल पद जमातिया बरक खरकता आजाराव टिउजेसनि नखरै टीएसपीपी पार्टी गठन खालाया त्रिपुरा हिज पिपल पार्टी कि आज जगह मिसआंडारस्टैंडिंग बा जे बरक कागलाय माने उद्देश्य दङ आं जता स्टा देखायनाय माने नम्बर 1 नागांगाय आजरानि लिडारशिप अब तामने हिंजिनाय दूरदर्शिता अवाक नमा তিনি দেবব্রত চিনি তাককরা দেবব্রত কলয় চিনি তাককরা বিশ্বদেব বর্মা চিনি তাককরা সরল পদ জমাতিয়া বরকন যে দল তুইনানি বাগৈ বরকন ঠিক মতো ব্রিফিং খালাই বরক মানে তামনাই সাইমানলিয়া আপনি বাগৈনো বরক বাদ দংকা টিউজেস বেকা বেখানি আপনি একমাত্র কারণ কবন আজরাও বরক সাকা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জুডিশিয়ারি আঙ্কাকে जों बाहायके বিশ্বাস खायना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हानङै दंथों किन्तु बजरिसे जोंनो ब्लैक एंड व्हाइट जदिसे लिखित भावे जदिसे जोंनो गयसि आंखांखा गाबनो जों बाहायके বিশ্বাস खायना अबंखा आजरानि चिनि ताककरा देवव्रत कलय ताककरा बिश्वदेव बर्मा ताककरा सरल पद जमातियानि क्वेश्चन किन्तु हाइबना आजराव मेजरिटी लिडार आंखांखाय लिखित करिबना যেহেতু ভারতবর্ষের খরচা প্রধানমন্ত্রী গইছে গাবা जोंनो रोसरनाय आबो हायके प्राय तामनाय 90% लिडार न आबो हायके तामनाय रोकाबखा माने वान सुबुय 90 यूजेस तंका किन्तु आ खरक तामका के बातंका बरती यूजेस या करे बर आलादा पार्टी खाना आजराव तामनुका देवव्रत कलयनो बा दाबिश बा चिनि ताककरा बरंमनां सरल पद जमातियानो बरक अब सीपीएम नि चक्रांत होने किन्तु हाइबना सीपीएम नि चक्रांत होने हम्बना अब जारा चक्रांत होने माने टीजेएस नि लिडार नि बिसिङाव आनि जता एसेसमेन्ट अब कासे बोलंखा कारण तमना बोलनि प्रमाण ताउक जोंनो थैयासा पर्यन्त देवव्रत कलय ब सीपीएम खाइमालांनि अब जोंनो हाइसे যদি সে সিপিএম এর বয়স সংখ্যাঙ্কায় সিপিএম নি বনে বজু বড় যদি সে আবহাই কাখাঙ্কায় লাস্ট পর্যন্ত বড় সিপিএম এ থাকাবো এবং বড় সিপিএম নি থাকাবো বড় যেটা দাবি সপন হন্দে সিনে বড় গলান তাকো বকরা সরল পদ জমাতে আপন তাও মনি বিহি বেসরা পরিচয় তো দেখানা রাজান লগি হিময় তামনাই খালাই তং যাও তাও যে টিডব্লিউএফ নি এডভাইজার বোর্ড নি চেয়ারম্যান हंगे नायनाय दे आजराव जे आबो हायके चिनि पिसा कक नि बिसिं तै खलायै बसक मिसआंडारस्टैंडिंग का हंगे आबो फियाबा मेजॉरिटी लीडर तमनि बागै कांग्रेस बनि कांग्रेस नि राजनीतिक फायदानानि बागै जता इंदिरा गांधी कग्रमानि आबो सक्सेस का 1984 नि 23 तारिख आगस्ट संखना जता आगस्ट ना सेप्टेम्बर अंति उकाबो परीक्षा जता एडीसी दिवस नै ताउ जे पलाले तले ना तास 23 आगस्ट अब आके नगांगाय नायदि दिनै दादेबर त बसक सेरि फेस खायका तेले मोरा पूरा बाजार बरने त मने बने बुफायं महायना जे तामाय दासुनि कलय बबो पलंगा थांनाय टीएनबी नै लास्ट पर्यन्त बबो आवाज ताकुनि सेक्रिफाइस खाय बरनि बुफानि सम्पत्ति जे तमन आबो बर रखा खायना
গাউন বাগাবো শুধু মঞ্চুক দেব তো কলয় কোনে কলয় চিনি লস সমগ্র ত্রিপুরাসানি লস গাউনি বাগै আবরকনো जों হয়তো খোঁজা নাंनाय তাবো গ্রম চিদি যে টিউজিএস नि মুভমেন্ট বা টিউজিএস नि যেটা দাবি সাকসেস মানে বেশনে আবং হাঙ্গাঙ্গাই অবনো যে তামনাই হয়তো লিখিতভাবে জড়িত এগ্রিমেন্ট খাইয়াবো না 1983 नि विधानसभा इलेक्शन कांग्रेस बाय एलायंस किंतु 78 कांग्रेस नि लिंजा टीयूजेस नि 4टा एमएलए दं हाइसे विरोधी बोलते 4 जन एमएलए अबं का हने हे कोकसां खुरता ताइख्लै चोरिलाम नि चिने बरंगना तापु मकरा बा जे एक्स एडिशने सीएम हरिनाथ देवर्मा ओमपी केंद्रनि बरंगनां थैथांजाक तागोकरा नगेन्द्र जमातिया बांगमा केंद्रनि थैथांजाक बरंगनां रतिमोहन जमातिया ताई शांति बाजारनि थैथांजाक बरंगनां सिने द्राव कुमारिया ताव बन बसुले एमएलए सिने फिलिप्स बाबू कांचनपुरनि बरक नि जेता राजनैतिक जेता फायदा न बरक नानन बागैनो एलायंस ने बादंका एवं टीयूजीएस न मा पैसा केबो टीयूजीएस को आबनो तामनाय जराओ काम सिद्धांत नाखा जेंतो हेबनो कागलाय माने आबं हांगाय कायसा नेगेटिव खाता है गावनि बागैनो 83 विधानसभा कांग्रेस 12टा मानखा टीयूजीएस 6टा मानखा टोटल 18टा अंका गानबारी 0 नि থেকে 12টা সিট মানমানে বাগে ইন্দিরা গান্ধী খুশিঙ্গা টিউজিএস অন্য বিশেষ খাইকা 1984 नि तेसी आबसम थांगाकै अब समद राज्यसभा लोकसभा दातिं खाना राज्यसभा तेसी आबसम खाना अबहायके खलै तामनाय शिक्षिदलना संविधान संशोधन खलै त्रिपुरा सानो अबंखा इतिहास गे किं फियाबासं तिनिवा साइमान काजे आज चिनि शिक्षिदल बे आजाका कोनो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करे आबोने बिसिंते खलै चिनि बररक ने जाता सेफगार्ड कोनो करे आबो साइमान का आउन बागै जों ताबो एडिसि एरिया नो बेस खलै तामनाय सेपारेट स्टेट जों सानाने बाद्द एवं तो सानै दङ हाइसे विशेषकै आईपीएफ तिनि मुभमेंट काहाम नंका किंतु लास्ट पर्यंत बरकनि टारगेट फेलो रखा सक्सेस हैमालिया ताबो ग्राम चिदी हयतो त्रिपुरा लैंड ने मीनिंग हांगांगांगे आलादा राज्य मानছে ताम हांगे सेंटिमेंटल वाट आरो थेबावै त्रिपुरा लैंड हांगा ताबो कायसा ताबो ग्राम चिदी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो आलादा राज्य फियाबाबो सेंटिमेंटल वाट थेबावै आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबोने यूज खाया किंतु फियाबा मेन हांगा बनो एडिसि एरिया नो बेस खलै आलादा राज्य गावनि बागै आ टारगेट नो तुई से ताबुक जों सामं तांलायनानै कक्साबलायनानै थांसाके जों आगुलायनानै नङै मानो एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन बिसिं तै खलायो किंतु हायबोनि सिने गोबां गेप दङै थाङो कारण तांनि जों सुदु पलिटिकल मुभमेंट सिने खलायकेंया ताबु सिने एजुकेशन नि जेता अवस्था अनेक काहिल ताबुकबो अनबगे एजुकेशन सिस्टम नो जों डेवलपमेंट खलायना हायसे ताइबो जेता मॉडर्न जेता टेक्निकली बायके बोलते के माने तामना अपना क्वालिटी मेंटेन खलेस नमैदि सानाय आबनो तै वान सुगै जे चेयर चिकन दंफना पावर खरिफना आ चेयर नो सममथे बावै जोंगा बायके तामना एजुकेशन तै कुसुगति सानाय बागै बाबनो मजबूत खलायन बागै जों वान सुगै साम खलायना तै विशेष के इकोनॉमिकली जों बायके सेल्फ सपोर्टिंग माननाय जों बायके बमा हायके जों रां गोनां खायमोननाय आबनो तैबो वान सुगै अन्तत माइचानन व्यवस्था खलाय आमायके खायमोन गाबों हायके इकोनॉमिकल एंके दुइटा पार्ट दङ एकटा पार्ट दङ बिजनेस ता कायसा पार्ट दङ चिनि जे हा दङ आबनो जों प्रॉपर यूटिलाइज मा खायनाय एग्रीकल्चर बेस एग्रीकल्चर माने सेग्रीकल्चर माने बाय विभिन्न नि माने हायसे गाबों के बागै आ दुइटा साइटो जों इम्पोर्टेंट मारनाय आ दुइटा साइटो सीरियस मांगनाय हायसे गाउन बागै जे फॉर्मालिटी मेंटेन खलायै ताबुक नि जाता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
abu baiknya karena tangi hindi India by mar Jerman ya belum তিনি অনেক বছর খান কিন্তু হাইপনা পুলা নিছিমে যে তিব্রা সাহাম করানি বাকি প্রজেক্ট খাজাকা আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে বছর বছর আং সকাইও বছর বছর আং সবাই জানি দङ কিন্তু তিব্রা সানে তাবু ব সাঙ্গো দি খানানি বাকি গাম সাকরে তাবু ব কানানি বাকি গাম সাকরে তাবু চুমনানি বাকি কামলাই করে অবস্থাও দङ আছে কারণ বাকি আবরণ সুসং সিরিয়াস কে ওয়ান সুমনা নাই আপনি বাকি আং কই যাব আবরণ সিরিয়াস কে ওয়ান সুদি এবং বুট সাইড না আইসা কেসাং পরিবেশ ফাইयै আবনো থানচা খাই হাইন হাই কুবই চিনি যেটা প্রবলেম ন চিনি যেটা পলিটিক্যাল রাইট ন নানে বাকি হাইন হাই খরাং কাইসা খানা তো খরাং খানা নাইথকা যেটা চিনি যেটা তামনাই চিনি মাংবাইকে जों सामं तांगान नांगौ এবং আর সামং তাंगान বাগাইও আনি বিশেষ খাই কয়মানি হাইছে স্যার नों प्रिभियास जे थांनाय बिसिरमनि आगिरमनि हिस्ट्री नों बेस खाय साकादिदा पलिटिकल लिडार्स रमनि मिस अंडरस्टैंडिंग नि बागिनो गोबां मा काक्लायमु फाइक्या ताबु जेटा टिटिएडिसि बबागारनि तिदुलम बाय एडिसि गभर्नमेंट तिप्रामता गभर्नमेंट ताबु स्टेट अफ हाइनो बबागारनि लिडारशिप नो गभर्नमेंट नो बिति तिप्रामता आसुबितो अ कंडिशन अ सिचुएशन नासि नाय के ताबु निन मकलो बबागारनि तिदुल मुंबाय तिप्रा साबा तिप्रा मथानि जे नाहार मंतै सरकारा फाइक्या आगनो फुलफिल ओंखाला हने वांसुगमान ताबु जे पॉलिटिकल ताबु जे पॉलिटिकल प्रेजेंट सिचुएशन नासि गैसा ओंया आउन बागा नांगौ स्कोप साव सीरियस के डेवलपमेंट तो जों वांसुनाय ताबु दं जे एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट खाया थांगा गांगाय ताबु जे बाहायके मा खायनाय ताबु एकमात्र तामनाय खुमपय खुमपयब्ले खुमपय एनएचआर 1 एनएचआर 2 हनै जेता खुलका आबो डेवलपमेंट या हाइजे आबो दा चितने आमाला खुलका तांनि हिंदे आ खुमपय हाइके ताइ 10 टा खुमपय खुलना नांनाय एबं आबो सीबीएसई एफिलिएटेड ना नांनाय एबं आ जागानि मेन पावर आबो हानो तामनाय आनि बसानि बसा आबो हाइनि चाकरि खेंला खाइसे एकदम क्वालिटी मेंटेन खाय आ जागो टीचर अपॉइंटमेंट ना नांनाय विशेष खाय साइंस बैकग्राउंड विशेष खाय जे सब्जेक्ट टीचर अब प्रॉपर माने तामनाय क्वालिटी मेंटेन खाय इंटरव्यू खाय अब के ना गताबु जे प्राइमारी आ प्राइमारी नि जत किछु स्टूडेंट दङ बरकनो आ जागाव 12 पर्यंत सेटल खाना नांनाय गाबो हेके जुदि जे खायमानि ताबु वान सुबजा गयाखौ गान बागै आगि जे तामनाय लेफ्ट फ्रंट जे सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेशन चालुगो ताबु बा आबुनि साइ बिसि कोनो डेवलपमेंट जेता एजुकेशन सिस्टेम आं नुकियाखौ कारण तानि निमाले प्राइमारि नि सिमि 12 पर्यंत टोटली सीबीएसई ने एफिलिएशन नावै उनियां गांगायबा एडिसि एरिया नो बेस खलाय सेपारेट बुट खलायै माने स्टैंडर्ड बुट खलायै क्वालिटी मेंटेन खलायै एजुकेशन जेमन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन थांगै से सेगे मैनेजर बा कॉम्पिटिशन आसोगै कॉम्पिटिशन खाय मैनेजर अबाय क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन खाया नांनाय गाबोनि जदि थांगा गाबो नेशनल लेवल ने कासा स्टैंडर्ड इंटरव्यू नावै टीचर रिक्रुटमेंट खाया नांनाय किन्तु ताबु जों ताम नुखाला कम्पनी जेता टीचर रिक्रुटमेंट खाया आ जागाव करप्शन नखा नुखाजों नरम बिसिं दैनो आ जागाव क्वालिटी मेंटेन खायाव टीचर रिक्रुट खाया आबुन जों नुखा गाव बहुत एजुकेशन डेवलप नाय बाबाय गाउन बागै आबाय नेशनल लेवल नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन खायै आबाय के टीचर रिक्रुट खाया नांनाय एवं आ रिक्रुट खाया स्टैंडर्ड मेंटेन खाय नेशनल लेवल नि स्टैंडर्ड मेंटेन खाया नांनाय गेसे बनि काचे परिवर्तन फायसम बाय जेता बुग्रम छिदि जेता डेवलपमेंट बोलते माइचाना नि कक्टा हाइसे जेता चिनि जागा दङ आ जागाव जों ताम रिमान खाबा ताबु जे जागाव जों ताम किसान सा खलाय दंनाय माने आबुगा ट्राइबल वेलफेयर नि किसा अंश राबार नि स्कीम आबु बादे तो जों रेनि अब्ला हाइसे आबु बादे न ताबुग्रम छिदि
বিভিন্ন যে স্কিম সানামই মানুষ হয়েছে কম পয়সা পাই যেমন ত্রিপুরা সড়ক 10 বছরের পরে 15 বছরের পরে অন্তত লাখ কাইসা ফোনা বা 5 লাখ ফোনা বাইকে পুঁজি এমনি যাক আবহাই কাইসা মানে তামনায় বুফাং বা আবহাই গেছেন গাই বা আবহাই গেছেন মুখও খাইমান হয়েছে এটা তাবুক যে নুক মানে আবহাই কোনো কাবা করে এটা তাবুক যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ারনি থেকে যে টিআরপিসিনি থেকে যে স্কিম রহর যাবে দং আবু সিমিছে গাবো তো কাসামছে গাবো আবুন বাকে যে ডেভেলপমেন্ট আংখা আবহাই কোনো সাজাক নাই করে দেওয়া হয়েছে এগ্রিকালচার বা সেগ্রিকালচার বা বিভিন্ন সেক্টর তৈ বাহাইছে এটা বিজনেস তৈ যেটা চিনি তাবুক জম্পুজলা মান্ডাই বা আবহাইকে করবুক বিশেষ করে আং করবুকও থাঙাই নগৈছে করবুক নি যারা বিজনেসম্যান দক সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার নি যারা বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলা নি মানে তো ওইসব যারা বিজনেস খাই নতুন বাজার নি নাহারি বড় বিজনেস খাই নতুন বাজার নি যাতে বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলা মানে তামনাই গোল বাজার ফাইনা ফাইও কিন্তু বরং হাঙ্কা নতুন বাজার আছে বরং মালনা ওই বড় জায়গাও বিজনেস খাই গা জায়গা বসে দাম চিন টিপ্রাসা না তারাও কবি দো তাওরাং যদি নিচে বড় দাম খেমা পাই নাই দাম খেমা করবুক নিচে বড় দাম খেমা পাইফিও নাই গাবো পাবলিক প্লেসার নিত গাউন বাবাই যে বরফ না কাইসা আগরতলা নেই খেবা বিভিন্ন জায়গা নেই হাসতে নেই যাতে ইন্ডিয়া খানে বিভিন্ন জায়গা নেই বরং মালটো বই বরং একটা বিজনেস খানে নেওয়ার সুবিধা যদি সে খাই রেখান খাঙ্কা বেলাই চাও आं वाइ थाम प्रपोजाल खां सिनि बरं गोनां आमफ्राय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तामनाय चिनि पूर्णचन्द्र जमातियानो अन्तत एडिसिअ कोनैसो गाबो खुलुबैनो देनो माने केरिं कर्पोरेशन आबहाय एकटा अर्गानाइजेशन दङ जेमन नर्थ इस्ट केरिं कर्पोरेशन लिमिटेड आबहायका 2-3टा जुरिसे आबहायका जागाव बरक आ जागाव खुलुगुरि रेखांका बरक रेभिनिउ मान खामो তাই চিনি জম্পুজলা টাকারজলা বা নিনি বা মান্ডাই বা যে কোনো করবুনি বরফনা হাসতে নে যে কোনো জায়গা থেকে মাল বুকিং খাইকানকে খমলং সুকইতে খমলং নিচিনি করবগত লামান বা কোনো অসুবিধা নলা ইনকে এই আবহাই কতগুলা ইনিশিয়েটিভ নানা না রাং করই যে তন্দম চেয়ার আসুই তো মা চেয়ার ন ইউজ খাইয়ে অনেক কিছু বরমনে সুবাই মানা ইনকে এই আবহাই মানে কোনো করে কাউনি বাগৈ যেটা হয়তো আনো চাই আপনি মানো আনো চাই আপনি মানো গান বাই ক করে কিন্তু হইপনা যাতা আগে যাতা তামনাই সিস্টেমেটিক পাতিতে যে ডেভেলপমেন্ট খাইজাব তাবো আবহাই কেন ডেভেলপমেন্ট খাইজাবে গান বাকা দ্বারা কোন পরিবর্তন হবে স্যার যেহেতু বার্নিং ইস্যু ফরেনের ইস্যু আবনো ডিটেকশনটা ডিপুট নিবাগিছে তাবো যেহেতু অফিসিয়ালি নোটিস অংখরজাক ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বুস্তুরটি ইনিশিয়েটিভ নাহার তংনি মখল বাহিনু গিতং না অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বরং বিভাগনো আব ডেমোক্রেসি সিস্টেম নংনা নাঙ্গাই এটা তাও যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট ফর্ম খায় गावनि बागै ताबो ग्रम जे डेमोक्रेसी सिस्टेम तैन जों माने विशेष खायै जे विशेष चिनि बरर गभर्नमेन्ट साब्राना नांनाय इमप्लिमेन्टेशन खायनि बागै गावनि बागै एकदिके मुभमेन्ट एकदिके अफिसियेल ताबो जेता चिनि बरम गोनां दारनजित सामाने ताबो रम जे आ जागाव साबनि ताम रुल दं जेमन आसाम राइफल जेमन सीआरपी जेमन डीजी जेमन एसपी गाउन बागै आ जागावसो सुदा हानि डेपुटेशन बा बाइके खमे जों एसपी नो डेपुटेशन मारनाय डीएम नो डेपुटेशन मारनाय ताबरो जे आसाम राइफल जों डेपुटेशन मारनाय डेपुटेशन बोलते जाना लीडर तंगै र थाङै बरकनो कपि तु तोरै मानले ओके एया बाइके खाइसे जे जागाव जे खाया नामाबो जों खाया नामा At present time, sir, tamne regional political party tai je state government ni je ruling political party for hinsidi tai je tongnai national political party plus regional political party rogni brok ni activity no nangke nugui satisfied da to detect and to deport the foreigner. Na, ang ব্যক্তিগতভাবে satisfied. কারণ তামি তাবু খুব পর্যন্ত কোনো একটা আবহাওয়া কোনো একটা অফিসিয়ালি গভর্নমেন্ট আবহাওয়াকে খাইছে মঞ্জাকো কারণ বাকি টোটালি আংকে ব্যক্তিগতভাবে সানাই গভর্নমেন্ট ফেল বাংলাদেশি তো গোবাংমান পংলে না তাবুক যারা তাবুরাম যে তাবুক বিশেষ করে চিনি তীব্রা সবারিও রাজমিস্ত্রি তম
বিশেষকৈ বৰক শিলচৰনি এড্ৰেছ নাই বা বাহিকে পত্রে পঠায় যারা মাইনরিটি গ্রুপ নিটা থ্রু রকটা পর্যটন বাংলাদেশ যারা কলকাতা নি ফাইনে ওরা হেড মিস্ত্রি বা বাহিকে তমের পর্যটন বাংলাদেশ ওকে তো এই যে সঙ্গে ভূমিকা বল কাইং থাইসা আবু বাদে না তাবু যে মানে হিন্দু ধর্ম নিবিষণ বা হিন্দু নিবিষণ ওকে ফাইতং আবু তো কন্টিনিউ ফাইতং বলে একে তিনিশো জরাও আবু নে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন করে এঙ্গা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া নিবিষণ সবচেয়ে affected tengkang-kangkai sini Tripura state. Engkau affected wase tabu sujara wo kuno ekta mane tabu tamnai jeng obai ke mane tamnai implement khaike obai kuno tabu sujara ani jana mate kotor ba obai ke khlaye mane obai ke ek sanna mane ang nukia kuta hai sir sekarang ko to obai notification do okhoka hai diba sir je samal mote ke 1971 tay 2017 tay 2025 tabo ke 3 bar om notification sir thandal hum se bakhti onkhor ka sir ta khep ni ko to 30 days ni time frame khawi reserve or 30 days ba ki to tono report khaima mano tam sai sir na actually jo tono report khainai khaya abo government ni DJR ni upor depend khai abo government jodi che DJR khlai kan kai khlai mangai Gata kaisa jago mane tamnai abo tamnai sajinai je nang saka age bomo hage notification nang khota ganga abo no jang jeta success khaimi amman pesone ganga kai chini weak point tamne mala abo no to yoi chongra mane tamnai rajnoitik chini se khanya nai tabu rom chini duita part to ojago jara national party khainai aran bishogo CPM party to আরো বিচঙ্গ কংগ্রেস পার্টি তো বরং কে নীলার সে তাবো বরং কে নীলার সে কে নীলার কে বর্তমান হাত পানি ভাবে ইয়া জাগো বড় কক সানাইবা অথচ বড় বুত নানান ভাবে যে মহের নাই নিছো গান বড় আপনো বাত ছেড়ে গেলে তাবু যারা ন্যাশনালিস্ট মেন্টালিটি তুই তমাই রাও চিনি বাহাইয়া তামো এই অবস্থাও মানে আবু কপাল হাইয়া তা ওয়ালাই নাই নেন যে চিনি মেন ইস্যু হইতো হইছে গাঙ্গা আ মেন ন তুই গাঙ্গা जों থামজাকে সিস্টেমেটিক जों আপনো খাইছিমিয়া যদি যে সিস্টেমেটিক যদি যে খাইরিয়া ঠিক আছে তামনি নাই আবো যদি যে ফরিনার ইসুনো আবো তামনা ডিটেকশন তাই দেবুট খাইমালিয়া আবো চিনি প্লাস পয়েন্ট তমাই তামো নিয়া গাঙ্গা বা কপরিনার জেসন লই তমাই চিনি চিনি এদিকে এরিয়ান বেস লই চনা আলাদা রাজরদি আবুন অল্টারনেটিভ মা ফাইনাই বিলে হইছে একে কিন্তু হইব না আগের কোন নাম হইতো খাইনা বা মোচন আগের নিপেন চক্রবর্তী বা সাজা মানিক সরকার বা সাজা এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে সানাই রং গাঙ্গাই মানিক সরকারের বহুতই মানিক সরকার সাও আং নিজেই খানাজা কাছে সেমিনারও NGO ni seminaro দেখাইছা নিবেন চক্রবর্তী বা সালাংজা আং নিজে খানাজা এক সময়ে এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা গড় ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স তাম্বা তাবুক মেজরিটি যে তাবুক যে তামনায় 16 লাখ তমন বিসিং অন্তত তামনায় 20-25 হাজার বাটুই যত নাব তামনায় ফরিনার সুজা কখাইছি যেটা কুবই কপটা খাইছি গামবাগি কপরে জাংমানিকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন জাংমানি হইনো ইন্ডিয়ান যারা লিডার তমের তাবু গমছে বরং নাম নরেন্দ্র মোদি তাবু বরং নাম অমিত শাহ হোম মিনিস্টার পরনো সমামন না কপরি জসপান হই দমছে তা जोंनो दादिके सानदिके तंनानै रेदि आनबो सेपारेशन मारो बेदि कपरै केमन बिरोधी बसाया जों माने सानि बिरोधी बसाना कोया दाबो रनसेदि निने तामनाय माने सरकार बिरोधी बसाना थांया बा जों दाबो वान जिरो बिरोधी बसाना थांया हायसे हाय दिबा इखो बरं साबार खालायनाय उलम खानखाय যখন जों सेपारेट स्टेट माने जों आलादा एडमिनिस्ट्रेशन नि थाङा ना आब्रं गांगाय वान जिनि बिसिङावसो फरिनार इस्यु ইমপ্লিমেন্ট খাইদিনাই এক সময়ও জড়িত থিয়া তংখা কাকাই 40-50 বছর বিসিংই না নরব থিয়া তংখা নুগলাংনাই হয়তো আংবাসি আপনে কিন্তু আবহাই আন্দোলন ফাইনাই জড়িত সেপারেট স্টেটনি থাঙ্গা কাকা
foreigner issue no implement ma khane hine approve borok se chiri khok nai hise karon tang ni je jaga kisho borok je babe bangana approve han kan borok badong nai ha foreigner issue no borok implement khaje obongka mane tamnai asol phe nai tongai lukorok no ani sai rok tong hang kai nakardi tai jata keboni bakha dukhun nangai tong hang kai এবং দুঃখ নাংলে আং কক সামানি দং হাং কাই আং নাগাল সানো আউনে বাগৈ লাস্ট আং নবনো কইনাय আনি কক মথাंनि बखा थांनाय किने जे लिडार न जों तामनाय वालाय माने काजता काजन व्यक्तिगत आक्रमण फैमाने आबनो मथागै हारिसं खानाय थांचां लायनाय এবং ও জায়গা নবনো কইনাय চিনি ববা গরা নব প্লিজ ইনিশিয়েটিভ নাওই আবনো মথাগৈ যেমন থানসাকে তাইব ত্রিপুরাসানে হামরানি বাগै মুভমেন্ট খাইনানি বাগै কবো মংনারাগै সায়রকনা কারসানাই আনি কিসা পক্সাव নরম পাইরিরকা যতন খালামनाय TMB News and Entertainment Channel naitongnai rangsakni takhoksom okra sakra jotonono kha kaham yafaro tini sang norni bagai belaikheno kha tongthokjaknai tai belaikheno wana masingsa kahibo obo actual khai hangke o kok to mano norno yafarnani bagai sing tini kok lamo phailejak tini sini logibo tongo khoroksa takhok bongkha ani advice eba ani dagimungno rigei bini sugar problem no bo control of tubunani saitung narakmani hangke abo naite sal kisato ngai thangka haipano bini sugar tabu control of haikya okay nor jotono saimano kebo khoroksani sugar control of haimani orthongkha bo kwbang ma bemarni yak kakmani kaisa mari hingke tabuk chini logi tongo obutino khoroksa bo hingke uttor Maharani Telemura Mongia Amsainita hingke जों bini khukti khana laina ang bubuti khei bono advice khaika tai advice khemani yagulo bo bumusuk joratei bini sugar no control tu bunani bo success ingkha abono tei no sentini kisa koklamo ma phailei mani takhuru bukhuru nor payasak joratei naitongni tinini okisa koklamno hake phadi tai kok loglai liawi bini khukti sengkhana lainai bumuti conditioner tongmani bini sak hamya tabuk bumuti ingui tong tamni opai thak jorao okay phadi puilano takhungno belebelena hambai nang tini sini studio phaimani bagai je nini sugar control phaikya puilla TMB News and Entertainment Channel ni unar abo to angno okay ang bai je malai mani abo busuk balok khana abo 2 mas hairok 2 mas kairong khana acha okay nang actually TMB News and Entertainment Channel ni malik mane ang bai ang je sugar control ni bagai kaisa norongno treatment khayo eba norongno guide khayo honi ning bhai ki saima kha sagar chidi abo kai ko an bo sugar ngai tum ekdom jala abo ma hai jala hi saimi asuk mu je manjang nai kaisa bo saima nai ngai ang news naita ngai ta ni no channel naikha ngai aro phone number dirikha ngai ang a phone number na hare call khai ngai ko nung bai contact ma kha ngai abni bisinte ni oro phai ko tabu kai agi ni select tai onek no ani sak tong toka ngai tabuk nini sini mungkisa lukorokno sairedi ani kai an bum kai johala debrma kai ani kami kai uttor Maharanpur post office Maharanpur no chin uttor Maharanpur PS ke Kalanpur acha kai abo to tam district laikha sinabo Khwai district kai takhoro bukhoro ke tabuk sangbin thani silena ang je nono tips rohmani nang abono palai thanibo khub ekta kosto da nangkha kosto bolte o puila pura kai bari jamo bari ma ba apur kicha o hoi tongna ni se kosto a tongna ni sana ni kono kosto kare aba o je leng tongmani abo simi hoi tongna ni abo simchi kisa gatni to
चानानि तंनानि गुना आबो एकदम इजी सिम्पल सिम्पल अच्छा ओंखाय ताबो नों पुइला जे आनर फाइप्रो माने म रबिचरन पारा ओंखाय तय काइमे मोरा काइसा क्लायो ओंखाय पोस्ट ऑफिस दिघलिया ब्लॉक ओंखाय लेफुंगा ओंखाय मोहनपुर सब डिविजन वेस्ट त्रिपुरा बो आनि नगनो फाइ आंमै मालाय फाइमानि कन्टेक्ट खाइमानि बिसिंथि खाइ ओंखाय आफ्रो पुइला फाइप्रो निनि जे ब्लड शुगर रिपोर्ट बहाय बहाय तंग माने चावै बसक चायावै बसक आफुरो पुइला बखाय इनको चाया सानि हिंगाय 122 चायावै हिंगाय चावै परे 160 दिखा 160 पुइलाव ते बिसा पुरो हिंगाय ते बिसा चेक खाइजाका 10 दिन परे खाइगा हिंगा पुरो 132 चाया सानि हिंगाय चावै 198 हिंगा आवर परे ते 20 दिन तंगै खाइगा हिंगा पुरकै चाया सानि 84 चावै 196 फाइगा अच्छा ओंखाय लेटेस्ट निन जागो रिपोर्ट तंमानि आबो लेटेस्ट नं नाबलेना अच्छा ओंखाय ताबो कक हाय नों आफ्रो जेफ्रो निन सुगार बारि उइ दङ आफ्रो नों बुमति डिफिकाल्टीज फेस खाइ तंमानि आफ्रो मा एकदम कक सानपाम जे माने फान करे एकदम म अबे लांगन जे आबो मुसकै हमे हाय म आपसके म लेंगु मार के लेंगु अच्छा आदि के लेंगु मार के लेंगु आफ्रो गाय सामुं नमुंगो खुदा करि रगदा ओं सामुं नमुंगो त खुदा करि चाइसिम चाबासो चाइबासो हाय लेंग तंटा हायताना साबा लेंग चाइबा लेंग ओंखाय ताबुक जे निन सुगार कंट्रोल फाइमानि यागुलो निनि सरिबो एकदम प्रेजेंट कंडीशन को बुइखाय नों सादे निनि सरि ता बाहायंगै दं ताबुकै सरि त हेलंगा एकमात्र इको किजा लेंग दङ तै सामरो क्लाइमिया आम हायता हायताना सरि अनेक तंथाक जानो आगिनि सले अनेक तंथाक जा अच्छा ओंखाय पुइला कगया फंथबतिनो ब्लड शुगर तामुङै ओं आबनो तै काउन्सिलिं तुमुंनो नरगबो माननानि मुसुंखांखाय आनि थानिवो आं नरनो काउन्सिल खायनाय ओंखाय काउन्सिलिं फिस बेसि गोबांया किन्तु नों आ जे काउन्सिलिं खाना मानि यागलो एमन खायनो निनि लाइफस्टाइल नों चेंज खायखिबनाय चेंज खायमानि बिसिंति खाय निनि लांमावो आबसुकानो हैप्पीनेस फाइमानि बिसिंति नों बेलेखनो साकनो तंथक मुंगो माननाय ओंखाय मानखांखाय बनि यागुलो नों जस्ट आबति आं जे नर्नो काउन्सिल खायखा आबति खायनो तंगै थांनानसि कोन फानो खरसबो गोबां आबति बिया गोबां जाना नांगौ आबति बिया एकदम कम जाना नांगौ आबति बिया गिरजाकनि मुंसापानो ग्रै अ जागाव तुमुनो नर मुसुंखांखाय कन्टेक्ट हैदि 8974868093 और नंबर शुगर नि प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन तुमनाने एबा सॉल्व खायदनि हिकाय शुगर नि जंजालनि कागनि हिकाय एकटा शुगर सागो गफाका माने न शुगर नि प्रॉब्लम ता आबो सागो गफाका माने न ताई लेखा जुंगा करिखे आबो नाना प्रकार ढाल बिडाल निन सागो बेमार गफाय थांसिनाय अबतिनो जों नुगै दं ओंखाय आबोनि स्लाइ सकां प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर नै जे कायसा कक दं माने अबनो नरक पालाई फायदि नरक बरक जतनो ओ काउन्सिल नो खनादि ताई नरबो खनावै अबनो एकदम तामनाय चिकन सा कक बायनो नरना आं साइ रहनाय अबति खैनो नरक टाउन खांखायनो नरनि शुगर प्रॉब्लम सॉल्व बुङै थांनाय एबा शुगर नि प्रॉब्लम नि जंजालनि याकागि मानाय अबले पूरा तामनाय ग्यारेंटी काहायनो कायसा को ओंखाय अ जराव अबनो नरनो सानानि मुसुङो ताई ताम खायनाय सिनि गामि हासोक आमसायाव फानो होनदे आवले आगरतला सहर फानो होनदे शुगर इंजागनायनि संख्या तो माने शुगर नि प्रॉब्लम नि इंजागनायनि संख्या तो कुन कमिया अ संसार ओंखाय बरक जतनो फायदि काउन्सिल खाना फायदि खरच एकदम कम काउन्सिल फीस ओंखाय आबनो जेकुन समय कल खायदि कल खायखांखाय आं मालाय माननाय मालाय नरनो आं काउन्सिल खायरनाय शुगर नि प्रॉब्लम सॉल्व बुङै थानाय ओंखाय नों काहाय आसक जंजालाव कबुल जाक शुगर न तै बरनो नों ताम ककसरना मुसुं पाइथागो आंगो न ककसन मुसुङो जे शुगर मानजाक तंनाय सालाफान बुलिफना सारबाय कन्टेक्ट खायदि नरक साका हमताना मुसुंखाय बनो सादि तै बय माले फैदि नं शुगर हायनो हमथानाय साराय हमथानाय बेलेखन हामबा हिंखाय पायासो जरते नाइटोनो बबे अति हिनो नर तै कैसा सान मुसुङा आंगा तै कैसा आं शुगर टेस्ट काब साजले थाइन पक्टाका अब हंगाय चायसनि 93 साबयै
इनको 135 एकदम नॉर्मल फाइजा tabuk tabuk ekdom एकदम present to ang naikha bini report ang naikha angke bo belai tong thok mani bisinti no haipano tahuro bukhurok sugar problem solve ungphano kaisa kainei exercise bong phurungoi rohna nang angke abo angke tauni bagi himale bini body no flexible torna ni bagi tai bini hojom shokti rok barina ni bagi kaisa kainei exercise tongo bo abono tini srung phaina phaimani angke sini studio bo obobo saklaina ni musungmani bagi noni buskango sai rekha je bini sugar jungjalo tongmani bota a jungjal ni katika just kisa lengni tongkho abo truk recover ngi thangnai abo wana jangnai কিচ্ছু ক গিয়া কিন্তু আসল কক অংখা সুগার কন্ট্রোল অংখা অবশ্যই যত্ন নিসলাই কতরকু বিথি লেপ সাপানো দুল সাপানো কল সাপানো চায়াও হাইতা যতন হামবাই নাইতো মনে বাকি ওকে তখন বেলেকেনো হামবাই নং নিনি ওয়ান সুমার রং নিনি জংজাল রং লোক রং সাইখনা রমানি বাকি বেলেকেনো হামবাই हामबाय